دلدل كمروك تاريخاوي ناي كمروك دلدل بخبيد توقع له بخبيد كوكع خلقن إثيوبيا سودان ناي تقراي عتقات طولهم أرم سبعان بنين زبهالو ناي بنشانغول عتقاتن زياتهم يوم وقعهم ياتوي تحقق من السيكون تحقي تخكليو اب سودان اب ناي سودان እና ኢትዮጵያን ቦርደር ኣብ ኩምሩክ ኩናት ቀኒ እቲ ዝቀነየ ኩናት ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ኩምሩክ ክቆፃፀር ከሎ ሃዲሙ ናይ አርኤስኤፍ ሰራዊትን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ንኣሶሳ እዩ ሃዲሙ ንኣሶሳ ክሃድም ከሎ ድሕሪኡ ዘርክቦ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ኣምሊጠ ኢሉ ዝኸደ ናይ አርኤስኤፍ እና ኢትዮጵያን ሰራዊት يركبن له المسحسبة كي يركبوا نتدلل قريزو التدلل تاريخاوي تعم استراتيجيك زغنا دلدلين يريم زلو أنا دوم دحري لي فليت أيو سلازي يركبن الليلو زحسبة هدامي ناو أساسا زهدم زنبرة نارقفة كحموس أخلو الدحري ناركبة دحرنا تدلل قرص اللو أردي مخاين كيسقرا سراويت كيسقر تواهيلو دلدل قريزهم بعلم قريزهم برقص حزون كيد كام مرعي زكال في الفلاتنا خمسة حبرنا نعرف سيف سراويت بين شانغوليني نايتي بيا سراويت حز هادي مزمتعون بين شانغوليني حزي كم أجرم قريصهم كيمس سراويت سوداني لهم قريصهم كوكو خلو تي بي ال اف متشم نايتي بي ال اف شجر قولندي هات تا تي بي ال اف تبهالس بحلمي التقوايوم يزوزحكم بتكبر كاب تقوايوم بحلم تقوايوم يوزح حزيهم تبيلي فلا يولو ويانا سراويت نهيولو أدي سابون ويانا خبها لزوا عليهم زرعهم دي سابا ويانا مغالي أزل خفيلا أدي سابون ويانا أو كمركون ويانا أو أساساون ويانا خوين حزي انتهي يقول له أساسا كاو أساسا كمرك زخر زنبرة زراخب زنبرة بيفور زبحال أورا قدنا ኣብ ዘሎ ድልድል ዝነበረ ድልድል ኣብ ተኸባቢ ልዑል ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ዝግበረሉ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ዝራኸበሉ ወታደራውን ኢኮኖሚያውን ጽዕንቶ እሕዲሩሉ ሕዚ እቲ ድልድል ብምፍራሱ ብኸቢድ እዮም ወቂዖሞ እና ሱዳን ኢትዮጵያ ከም ዘፍረሰቶ ትብለላ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ተዓማፅ ናይ ሱዳን ናብኡ ዝሃደመን እዮም ኣፍሪሶሞ ትብለላ ኢትዮጵያ ከዓ ኣርም ሰብዓን በኒን ዝበሃሉ ናይ ቤንሻንጉል ዕጡቃትን ሱዳንን ኮይኖም እዮም ኣፍሪሶሞ ይብሉ ትድልድል ግን ኣፍሪሶሞ ክንደይ ናይ ዝኣክል ዕንወት ይዓንኾም ብፅሕኾም ዘሎ ራእዮ ኣብ ልዕሊ እዚዩ ኣልቡርሃን ንኤርትራ ምኻዱ ካሊእ ጣጣ ኮይንዎም ኣሎ ነቲ ኣርም ሰብዓ ኣልቡርሃን ተመሊሱ ናብ ካርቱም ንኽኣቱ ኣርም ሰብዓ የምፅይዎ እምበር አርኤስኤፍ ፈጥፊኡ ወኔር እዩ አርም ሰብዓ ዝበሃሉ ግን ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ናይ ሱዳን ሰራዊት ተመሊሱ ካርቱም ክቆፃፀር ናፍቲ ዘለዎ ህልውና ንኽኣቱ ዝገበሩ ንሶም እዮም ይብልዎ ንሱዳን እውን ተቆፃፀርዋ ንሶም እዮም ይብልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ 12 እዚ ኣብ ቤንሻንጉል ክገጥም ዝቐነየ ኩምሩክ ክገጥም ዝቐነየ እውን ከምኡ ገይሮም ዝሓዝዎ ናይ ትግራይ ሰራዊት እዮም ይብሉ ክንዱ ዝኣክል እዩ ኤኒዌይ ሕዚ ኣርሚ ሰብዓን ናይ ቤንሻንጉል ጦርን ንክደላደል ሱዳን ትሕግዘላ ንኤርትራ እውን ዝኸደ ኣልቡርሃን ነዚኦም እውን ንካልኦት እውን ሓግዘኒ ኣብዚ ናይ ዲፕሎማሲ ሓግዘኒ ነዚኦም እውን ክዕጥቕ ይደሊ እዮም ኣላይስ ናይ መላፍንቲ ናይ ኤርትራ መላፍንቲ ናይ ሱዳን ናይ ግብፂ ኢልካ እዚኣተን ኩለን ክዓስላ ነዚኦም ምሕጋዝ ሓግዘን ነዚኦም ኣብ ምድልዳል ሓግዘኒ ክብሎ እዩ ኸይዱ ይብሉ ኣልቡርሃን ኤርትራ ምኻዱ ዓብይ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ትርእይዎ ኣልቡርሃን ኤርትራ ኸይዱ ምስ ተባሃለት ማሊ ኢሚድየትሊ እዩ ህፁፅ ናይ ወታደራዊ ካውንስል ኣኼባ ተኣኪቦም ክንደይ ናይ ዝኣክል ራዕዲ ከም ዘለዎም ራእይዎ እዚ ኩናት እዩ ኩናት ክመፅእ ይንደልን ኩናት ክህሎ ይንደልን ኩናት በላዕ ሰብ ስለ ዝኾነ ኩናት መዕነዊ ስለ ዝኾነ
ኩናት ኣይንደልን ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣብ ኢድ ዙ ግብረእከ ሰብኣይ እስካዕ ዝሃለወት ግን ሓቂ ንምዝራብ ከበድቲ ዋጋ እናኽፈለ ክኸድ እዩ እናኽፈለ ክኸድ እዩ እናኽፈለት እናክትከድ እያ ንዓና እዚ ብደንቢ ኣብ ኣንክሮ ምርኣይ የድሊ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዳግማይ ኩናት እዩ ተላዒሉ ዘሎ ሕዚ ናይ ከቢድ ናይ ድሮናትን ከቢድን ምልልስ እዩ ኮይኑ ዝኒሄ ኣብ ኩምሩክ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ኡፍ ብትበሃል ከባቢ ብደንቢ ፕሮናንስ ተገይረ ያግርም ተዘይኮይኑ ቅርታ ይሓትት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ጉድኣት በፂሑ ይብሉ እንታይ ዝገብሩ ይነበሩ ይብሉ ወራቆ እዮም እዚ ከዓ ወርቂ ንኸይወፅእ ሃገር ንኸይትለምዕ ኮነ ኢሎም ዝሽርሑ ዘለው ሰባት እዮም ከም ዝገብሩ ሓንቲ ማሽን ኣብ ኩምሩክ ከባቢ ትንቀሳቀስ ስለ ዝነበረት ንዓ ኣቃፂሎማ ነዚኣ ስለ ዝወቅዕዋ ከዓ ኣብኡ ከፍቲ ከባቢ ዝነበረ ወረቃይ ተወቂዑ እዩ ማሽን ስለ ተቃፀለት ወረቃይ ክወቅዕ ኣይከኣልን ስለዚ ንናይ ቤንሻንጉል ሰራዊት ሓጊዞም ወያነ እዮም ከዓ ሓጊዞም ዝብሎ ናይ ቤንሻንጉል ሰራዊት ሓጊዞም ወያነ ከቢድ ብረት ተኩሱ ከቃፅል ማሽን ክኢሉ ኣሎ እታ ማሽን ምስ ተቃፀለ ተኡ ዝነበሩ ወረቕቲ ተወቂዖም ኣለው ይብሉ ሕዚ እታ ማሽን እንታ ክትገብር እያ ወርቂ እናኳዓተት ድያ ተወቂዓ ዘላ እንተልካዮም ኣይኮነን ወርቂ ኳዓቲት እያ ወርቂ እያ ትኩዕት ነገር ግን ናብ ድንበር ናይ ሱዳን ድንበር ሓሊፋ ስለ ዝኸደት ይብሉ እታ ክትገብር ሓሊፋ ከይዳ እንተልክሞ እቲ ሽፈር ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮ ናይቲ ከባቢ ፍልጦ ስለ ዘይነበሮ ድንበር በኢ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ሱዳን መሬት ስለ ዝረገፀት እታ ማሽን ወቂዖማ ብከቢድ መን ወቂዕዋ ናይ ቤንሻንጉል መን ሓጊዝዎም ወያነ ተይራኸቦም ናይ ሱዳን መሬት ስለ ዝሰገሩ እንተልካዮም ግን መልሲ የብሎም ወራቆ ኸ ኩናት ኣክቲቭ ኩናት ዘለዎ እዩ ኩምሩክ ሕዚ ኩምሩክ ኣብ ትሕቲ ሱዳን ዋላ እንትኾነ ኣብ ናይ ኩምሩክ ከባቢ ኣብ ናይ ቤንሻንጉል ከባቢ ወርቂ ዝውረቀሉ ግዜ ይኮነን ሕዚ ሓያል ኩናት እኒሄ ሓያል ኩናት እኒሄ ድልድል ሰራዊት ድሕሬና ዝመፅእ ዘሎ ዘጓየና ዘሎ ከየርክበና ኢሎም ድልድል ኣብ ዘፍርስሉ እዋንስ መን እዩ ራሕባ ሒዙ ዝብለልካ ወይ ከዓ ማሽን ሒዙ ዝኣርየልካ ወርቂ ከመይ ዝበለ ማለት ናይ ሰብ ፍጥረት ዘይብሉ እዩ በዚ ከበድቲ እንዳሓለፉ እንዳሃለውስ ኣብኡ ኮይኑ ዝኣሪ ዘይመስል ነገር ክዛረቡ ከለዉ ራእይዎ ብከቢድ እያ ተወቂዓ ግን ኢሎም ኦረዲ እቲ ጉዳይ ናይ ከበድቲ ምምልላስ ምኳኑ ተነኡ ዝነበራ ማሽናት ድፋዕ ኳዓቲ እየን ድፋዕ ዝኩዕታ እየን ደድሕሪኦም እንዳኸዱ ኣብኡ ኣብ ዝኾነ የብፅሕዎም ድፋዕ ይኩዕቱ ኣብ ዝኾነ የብፅሕዎም ድፋዕ ይኩዕቱ እንዳኾና እየን ከይደን እተን ማሽናት ሓሊፈን ናብ ሱዳን ብታሕታይ ምስ ኣተዋ ግን ኦረዲ ብከቢድ ወቂዖምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማሽናት ግን ኣይኮናን ጥራሕ ተወቂዐን ወራቃይ እውን ኣይኮነን ተወቂዑ ሰራዊት ይተኣልቢሉ እዚ ተሓቂ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ ማለት ተሓቂ እዚ እዩ ኣብ ቤንሻንጉል ዝኒሄ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣርዒድዎም ዘሎ ኣብ ኦሮምያ እውን ምስ ኣብ ሞያሌ ከባቢ ምስ ኬንያ ዝተፈጠረ ኣሎ ኣብ ናይ ሶማልያ ክልልን ናይ ኦሮምያን ሞንጎ እውን ተፈጠረ ኣሎ ኦሮምያን ዓፋርን ከዓ ኮይናስ ንናይ ዓፋር ሓይልን ንፋኖን ክንወቅዕ ኢና ኢሎም ሞይሶም ተላዒሎም መፁ ኣሎ ባዕሉ ደሪባ መኮነን ድዩ ዝበሃል ወዲ ጀነራል ደሪባ ዝበሃል ናይ ኦሮምያ ፖሊስ ኣዛዚ ኣብ ምብራቅ ጉጂ ከይዱ ብቅድሚ ትማሊ ምብራቅ ጉጂ ከይዱ ፍሉይ ሓይሊ ኣድማ ብተና ምልሻ ዝበሃል ኣኪቡ ምስ ሰራዊት ብሓንሳብ ኣኪቡ ክንዘምት ኢና ኢልዎ ቃል ብቃል እዩ ተዛሪብዎ ክንዘምት ኢና ናበይ ናብ ፋኖ ንዓዲ ኣምሓራ ፖሊስ እውን ክዘምት እዩ ማለት እዩ ንዓዲ ኣምሓራ ክዘምት እዩ ቃል ብቃል ተዛረበ ዝዛረብ ዘለኹ ንዓዲ ኣምሓራ ክዘምት እዩ ናብ ዓፋር እውን ክንዘምት ኢና ስለዚ ብዓፋር ወገን ንናይ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ናይ ዓፋር ሰራዊት ከይቆርፅ ሓለዋ ንክሕሉ ናይ ዓፋር ሓይልን ናይ ዓፋር ፖሊስን ኣድማ ብተናን ካሊእ ምልሻን እዚኦም ምስ ናይ ኦሮምያ ኮይኖም ንናይ ባዕሎም ንሓቶም ክወቅዑ ንምንታይ ነቱ ካብ ጅቡቲ ናብ ኩምሩክ ሶሪ ካብ ጅቡቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ ከይዓፅዎ መን ከይዓፅዎ ናይ ዓፋር ሓይሊ ስለዚ ናይ ዓፋር ሓይሊ ነዚ ከይዓፁ
ዓፋርና ባልዑ መን ክእዝዝዎ ናይ ኦሮሞ ፖሊስ ኣዛዚ ጀነራል ደሪባ ዝበሃል ጀነራል ደሪባ መኮነን ዝበሃል ብታሕታይ ናይ ጋምቤላን ናይ ቤንሻንጉልን ሙሉእ ክንቆፃፀሮ ኢና ይብል ካብኡ ከናበይ ክዘምት ንዓዲ ኣምሓራ በቃ እታ ናይ ኤክስፓንሽን ስራሕቲ ተና ኤክስፓንሽን ጉዕዞ ጀሚሮም ኣለዉ ሄይለም ጀሚሮም ኣለዉ ማለት ኦልሬዲ ብካሊኦም ጥቀሙ ነይሮም ሕዚ ግን በቃ ጀነራል እውን እዮም ወሲዶም ባይዞ ወይ ፖሊስ ኮሚሽነር ገይሩ ካብ መከላከያ ጀነራል ወሲዶም ናይ ትግራይ ጀነራል እንደገርኩም ይነበርኩምን ሕዚ ስዳኣኹም እንዲዮም ገለ ከብሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ትግራይ ኦልሬዲ ፖሊሱን ተጋዳላይን ሓቢሩ ስለ ዝነበረ ካብኣቶም መሪፅካ እዩ ተገይሩ እቶም ጀነራል መኮንናት ሲኢና ዝብሉ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ግን ሓደ ጀነራል መኮንን ጀነራል ዝኣክል ወሲዶም ፖሊስ ኮሚሽነር ገይሮም ንምንታይ 33 ዙር ስልጠና ሰልጢን እኮ ናይ ኦሮሚያ ፖሊስ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ብሕታዊ መትረየስ ዝውንን ምልሻ እኮ ምልሻ ኦሮሚያ እዩ زيريهم برات حيزم قلدم تعاتك برات حيزم مچم بدم بيجر زفلطم يوم بقى جات صريح خالهم جات تخيل كالهم كفيلهم كبل عنبر تقاليسهم زبرون يكون ناميك هزوغو وادي غيركم زلت ودرايو حزهم يلو العائلو محراونا عفارون كنزمتينا يبل تاي غوركم تزبي انتاي غوركم ينبر كيدم كسعر يوم خمسنا بصرنا في الدرجه نسونه يوصحن انتاي غبريل كاغن محساب كدلي ممكار كدلي معر كدلي تقراريب كم الزراب كدلي مسناي أوروميا إليت فلاي اتم مقال السنة زخون هزوم كؤمنو ناي ميديا سراحة تخسرح بدنبي ناي دبلومات سراحة تخسرح بدنبي عالم كتفول تخقورون ناي قدن كحقو زخول الله هزبي يغودا رقص انيائيه إثيوبيا سكا حزي زود أتو سراويت عبال تأمراتي تناي تقراي موقدوف وعالم تفولتو فانو زود أزلو سيلو ريقو تريبل أبزو درجة زي خوينا عندنا حزي ناي عزازنا يتنبيهر بيرسوات كوينو نتحدن ده حزن نتحدن ده بالع خنبر ناي أوروميا بوليس حلفنا توهي عدق حلو طرح يكون ناو عفارون ناو محراون كزمتي إزولا كذا دريبا بعلو تزارو يزارب زلو زيو لوجيستيكس الدالي ناي لوز مالو نقريبا لكم ايه سكعون ديو نايت مال البروغرام ناو انتو ماليسكم رأيو زي طرح حقنا يكونن لعلوة مراحتي ناي أهدير بلسقنا مستوكلتي إمباس أمريكا تزراري بومي ازيو أبزن مستوكلت لعلوة توكلت ناي إمباس أمريكا استزرارو بلو أب شدشت نتبتات سلسته جنرال زخونا شدشت خعا سبسفيك نتبتات تزاتيهم تايم زولو حق منقص إثيوبيا قصال عجا حق منقص إثيوبيا قصال عجا حزب تግራይን ዝምልከት ሓደ ሓፈሻው ዝኾነ ምክክር ኮሚሽንን ሪፖርቱን ሒዝዎ ዝወፅእ ድሕሪ 30 ዓመት 30 ወርሒ ድሕሪ 30 መዓልቲ ማለት እዩ ሶሪ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ወይ 30 መዓልቲ ሒዝዎ ዝወፅእ ሪፖርትን ትምክክር ኮሚሽን ባዕሉን ዝምልከት ዛትዮም እዮም ካብኡ ኦሮሚያ ከም ኦሮሚያ ሓደጋ ስለ ዝመፃ ዘሎ ሪኢኹም እዚ ኩሉ እንዳተዛረብና ፀናሕና ሕዚ ሓደጋ ከም ዝመፅሓ ዘሎ ዝዛረቡና ዘሎ ሓደጋ ክመፃ እዩ ናይ ጀኖሳይድ ሓደጋ እኒህዋ ዝዓዲ ይብሉ ናይ ጀኖሳይድ ሓደጋ ስለ ዘለዋ ክትድገፈ ኣለዋ ክትሕገዝ ኣለዋ ክትሕሎ ኣለዋ ይብሉ ካሊእ ግን ክሕሎ የብሉን ከመይ ገይሮም ይኸድዎ ከም ዘለዉ ራይ እዚኦም ሰለስቲኦም ሓፈሻዊ ዝኾነ ነጥብታት ኣልዒሎም ተዛትዮም እዮም እቶም ሽዱሽተ ስፐሲፊክ ዝኾኑ ዘለዓልዎም እሞ ተዛተይሎም ብደንቢ እውን ከምኡ ንክኸውን ኤምባሲ ኣሜሪካ እውን ክሕግዘኩም እየ ጥራሕ ነቱ ምክክር ኮሚሽን ብደንቢ ምርሕዎ ተባሂሎም ብልፅግና ንክመርሖ ተገይሩ ኣዳማ ከይዶም 300 ሰባት ተሳተፍሉ ኣኼባ ገይሮም ሒዞሞ ዝወፁ ሕገ መንግስቲ ምቅያር ምዃኑ ልዕልና ናይ ኦህዴድ ብልፅግና ምርጋፅ ምዃኑ ብደንቢ ጌርና ተዛቲና ኣለና ቀዳማይ 35% ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቅየር ክኽእል ኣሎ 35% ዝተረፈ 65 የኽይድ እዩ 35% ግን ክቅየር ኣሎ ብፍላይ ዓንቀጽ 39 ክስረዝ ኣለዎ ይብል ካልኣይ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንሻል ክኸውን ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንሻል ክኸውን ኣሎ ፓርላሜንታሪ እዩ ሕዚ ካብኡ ወፂኡ ፕሬዚደንሻል ክኸውን በቃ ተልዕልና ኦሮሚያ ምቁፃር ማለት እዚኣ እያ
እዚኣ ክትከውን ሓግዙና እዮም ኢሎሞም ኦኬ ኢሎም እዮም ሕወሓት ብሓገዝ ኣሜሪካ ክትጠፍእ ከም ዘለዋ ብምስለኔታት ክትምራሕ እውን ከም ዘለዋ ሓደ ነጥቢ ሳልሳይ ነጥቢ ማለት ሕወሓት ብሓገዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ክትጠፍእ ኣሜሪካ ቀርና ኣፍሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክሕመስ ኣለዎ ኢላ ኣሚና እንተዘይኮይና ንሕወሓት ክተጥፋእ ይትኽእል እታ ዝሓሸት ውዳበ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ሰላም ከተምፅእ ትኽእል ውዳበ ስለ ሰላም ትፈልጥ ስለ ሰላም ትቃለስ ስለ ሰላም ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ኣላይ ክትከውን ትኽእል ውዳበ ውድብ ሕወሓት እያ ኣሜሪካ ከጥፋእ ይኽእልን ግን ሓቲቶሞም ኦኬ ኢሎም እዮም መን እዮም እቶም ሕዚ ዘለዉ ኤምባሲ እዮም ከምኡ ኢሎም ዘለዉ የዋፆም ደይዋፆምን ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን እቲ ራብዓይ ክልላት ክፈርሳ ኣለወን ንኣብዪ ኣሕመድ ብዝጥዕም በቲ ዝበልናዮ ብክላስተር ክከፋፈላ ማለት ናይ ክላስተር ምክፍፋል ኩሉ ሓምሻይ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝምልከት ትግራይን ምክክር ኮሚሽንን ዲናልና ዘለና ተዋና ዛዕባ ካብቲ ናይ ኦሮምያ ናይ ጀኖሳይድ ስግዓት ዝብል እዩ ሕዚ ሓምሻይ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝበሃል ብፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ክፍፀም ኣብዙ ሓጉዝና ይብሎም እንታይ እቶም ናይ ኦሮምያ ፖለቲከኛታት ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ትግራይ እንታይ እትዎም ኣጀንዳ ገይሮም ኣልዒሎም ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደራት ክዘራረቡ ናይ ትግራይ ተመዛበልቲ ዝምልከት ጉዳይ ንናይ ትግራይ መሪሕነት እዩ ዝምልከት ናይ ትግራይ መሪሕነት ኣብ ተመዛበልቲ ምምላስ ዝምልከቱ ጉዳያት ምስ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ካልኦት ክዛተ ፀኒሑ እዩ ሕዚ እውን ዝዛተ ኣሎ ዝምልከቶ እውን ንዕኡ ስለ ዝኾነ ታይትዎም ተዛትዮም ስለዚ ምምላስ ተመዛበልቲ ብፌደራል ጥራሕ ትግበር ኣለዎ ይብሉ ሓምሻይ እዚ እንታይ ማለቶም እዩ ተመዛበልቲ ክምለሱ ከለዉ ፌደራል መንግስቲ ብዝደልዮ ሕዚ ክላስተር ገይሮም ክቆዳድድዋ እንዲዮም ነቲ ዓዲ ትግራይ ግን ጫፋ ክነኽዋ ይኽእሉ ንወረዳ ሃገር እያ ዝዓዲ ሕዚ ንምንታይ እዮም ከምኡ ኢሎም ግን ይመስለኩም ብፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ክኾን ሓደ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ፀለምቲ ናይ ምምላስ ድልየት ይብሎም ክነምልሳ ንኽእል ንሕና ከዓ ሕዚ እያ ከመይ ጌርና ሓድነትና ፅኒዕና ኣብዚ ዓብይ ኣፈላላይ ዋላ እንተሃልዩና ኣብ ካሊእ ኣብዚ ክንፈላለ ይብልና ኣብ ካሊእ ክንድድላይ ኣፈላላይ ይሃሉ መሬትና ምምላስ ሪምና ምርግጋፅ ክብርና መንነትና ምርግጋፅ ኣብዚ እንተተፈላለዩ ትግራዋይ እንታይ የብለካ ይትኸድን ድኹም በዓል ጌታቸው ወረዲ ብኸብርካ ደ ይተሓደርን እዚዩ ብደንብ ፈሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዩ እቲ ሻድሻይ ላዕላውነት ትግራይ ዝምልከት የለን እዩ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ዝምልከት ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ናይ ብሄር ላዕላውነት ዝበሃል ሪኢኹም ላዕላውነት ዘለዎ መንግስቲ እንዲ ላዕላውነት ዘለዎ መሬት እንዲት ላዕላውነት ዘለዎ ህዝቢ እንዲት ላዕላውነት ዘለዎ ሓደ መንግስቲ እንተተባሂሉ ላዕላዊ መሬት የመሓድር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ሕገ መንግስቲ እዩ ዘሎ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ናይ ክልል ሕገ መንግስቲ ይበሃል ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ዝመርሖ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ኣሎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሃል ከዓ ኣሎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ እቲ ናይ ክልል ላዕላዊ ቦርደር የመሓድር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩሉ ነገር የመሓድር ላዕላዊ ድንበር ናይ ክልላት ተደሚሩ ላዕላዊ ድንበር ናይ ኢትዮጵያ ይበሃል ትጫፈን ምስ ካልኦት ሃገራት ዘዋስና እዚ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ክግበር ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ ንሳ ንኽሰርሓለን እየን ነቲ ፌደራል መንግስቲ ይወነትን ላዕላዊ ክልላት ሕዚ ላዕላውነት ንኸይሉ እንታይ ኢሎም ንሕና ህብረ ብሄራዊ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢና ንበሃል ትግራዋይ ዝበሃል የለን ኦሮሞ ዝበሃል የለን ኣምሓራይ ዝበሃል የለን ኢሎም ፈልዮም ሕገ መንግስቲ ብኡ ደረጃ ከመሓይሽዎ ይደልዩ ማለት ተረዲእኹም ኢኹም እዚ ሕዚ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ዘድልዮ እውን ነቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ወሲድዎ ዝኒሄ ወራር ኣብ ልዕሊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ በፂሑ ዝኒሄ ወራር ሌጂትማይዝ ምግባር እዩ ሕጋዊ ምግባር እዩ ሕጋውነት ምልባስ እዩ ሕገ መንግስቲ ዝቕይሮ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ተረዲእዎ ይኮነ ስለ ሕገ መንግስቲ ተረዲእዎ ከይመስለኩም ሕገ መንግስቲ ዝቕየር ኮይኑ እውን ኣይኮነ ተግብሩልና ኢሉ ህዝቢ እምበር ወላ ህዝቢ ኦሮሞ ኣነ በኣሪ ነይረ እንዴ ቄሮ ክወፅእ ከሎ ኣብ ኦሮምያ ነይረ ኣብ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ነይረ እዚ ኩሉ ራብሻ ናይቶም ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እዚ ኩሉ ራብሻ ኣብ ኢስት ሃረርጌ ዝነበረ ነይረ በኣ እስካዕ 2018 ነብኣ ነይረ ቄሮ ክወፅእ ከሎ እታ ዓባይ ሕቶ ናይ ቄሮ ዝነበረት ሕገ መንግስቲ ተግበር እያ ሕገ መንግስቲ ብምሉእነት ተግብሩልና እምበር ሕገ መንግስቲ ይጠቕመና ይበል ኦሮሞ እኮ
بأورمونتو خرع زغبرو زي حق منقص زي إذا حق منقص زي تملس كان أفتر قص أزنا بركة تملس زولة سبكم تسخلو نز حق منقص غيروا اللي سبكم تسخلو غيروا دي أورمو كفيل خري أدي خنريين أزي يوم يمتهم زول ومزلو مرد عيد اللي بستفعل عليه قنقا نقوله محبر سب مالته كالي أمريكا كالي حقي أوصي الله ناي سدت حقي اتخالي حقي قدب ناي فيزا قدبات زملكتيو ناي وصع هجر تمهارو ناي بهللو وط تساتفتي كمون غازيت انياتات قدم حزي كاب زنورم ناي فيزا كايدي بستفلي منقدي ناب أمريكا عبز موصول غزي قدب كقبرلو تفيزهم وتوصينو له يبل تركع سنة تداري له بات ممرح مسارت بوتوت زلو ممرح مسارت تمهارو نربعة عامت أفيزا خصوني يخو اليوم بتمرت انت خوينم نربعة عامت أفيزا خصوني يخو اليوم تمرتهم مسودو immediately كم الله سخو اليوم كم الله سلو وميزو خو اليوم تيكونس كم الله سلو عوشت سلاسة سكع سسا معلتي تمرتهم مسودو كم الله سلو وميزو 4 عامت قور لا I think ناي PhD تمرتي قصيرة من مثلا 4 عامت يلقى أخذ خير لذي زي عم سودة immediately كاب 3 سكع سامعلتي أبزلوا عجزي يملس إزول سؤال بزلوا وقت الرفيق خلنا إذا خدت الجبر الليو دحرس السامعلت تستكبر إذا نقولكم ذلك غازيت إني تاتخوينهم نبكل التميد 4 معلتات راح يفكر لهم ناي تشاينا غازيت إني عندهم كون تحتي 9 معلت إن ناي تشاينا غازيت إني كون لعلي يفكر لني جزياو فيزا نزحتون وسننا تقميطو تولو بقى ودم سبلو تاغزيهم كملس اللوم ازي نغبر زلنا فيزا حاتيتهم يمصمو تفيزاهم وديهم ونوزي ينبرو حقوت كوينم كنبرو خلو حقاو زي كون نغرات ختغبرو خلو سلنرز زلنا نزي مانج مغبار مونيتور مغبار ون اشغار سلازخوننا تمرتي زمصه ባህል ልውውጥ ዝመصه በጋዜጠኝነት ዝመصه አፍተን ተወሰናሉ ግዜ ክምለስ ክኽለለዎ ዝብል አውጽዮም ኣሎ እዚኦም ትብሎ ለአሜሪካ ንአሜሪካ ክወስደካ ደንቴልካዮ ሓደ ትግራዋይ ዓዶም ምልማዕን ወላት መንግስቱ ኣብ መንግስቲ ስልጣን ዘለውን ባዕሎም ዳይሬክተራት ኮይኖም ሓለፍቲ ኮይኖም ወላ ናይ ክልል ሴክተራት ዝመርሑ ዘለዉ ግለሰባት እውን ክንወስደኩም ተትብሎም ኩሉ ነገሮም ኣራጊፎም ክኸድዮም ሓደ ዓርከይ ነጊረኩም ይቅድም ሕዚ ክሊኒክ ነይርዎ ዓድስ ሸይጡ መፅ ሸይጡስ ንኣውስትራልያ መፅ ዝሓሸ ኮነ ኢሉ أستراليا مسيجنا بزيا درجة هوملس يوين تنشيتو فيزا زجزالن زمسالن جنزب ببير كبن كويناتو تنترفوا حيزو تماليسو عدو تماليسو تازنا ورد كلينيكو يقاوم اللحزي الدسابة سلازي حاسب كام خوان انت زغل صبوني من قصنا وانت زحاسور له بناي سدت كل داي اللي تو انت زحاسور له بناي سدت كل داي بدنبي أصفح بيلنا أنت نصر حلو من سدة قرمي أمريكا تكون كالوت صباحا نقول فيزا حسكم كابزغون عدد مساهم بفيزا أبز عدد نور زلهم تقليلكم شانتهم تقليلكم كيدو أنت تواهيلو شانت أخذ تقليل كاتخذ العدنبر بدن بي بحقي بسرعات التنبر اللي عدى يكون تسديد كاتخذ الله هذه تقرأينا كما يقرنا أنت هنيتنا يأيو كم تن فيزا زلمنا لنا عدد تخون أبز بالحساب كلنا خنصمنا لنا يتزوج النمبر ناي سدت من قد رخيب اللي خويل كعللنا الكام حدار أيوة صنع عناز والأمن دلني زي لغزازمي